once again announce up ke molaga channel or itu notun update kora video welcome kora chanai di ase thumbnail de saigen aha nisna ajilaga topic to hule hosapi ishor do bhagwan nohoi na hoi itu opore koigena chao moi biblical point of view kora nokobo kile mane moi ekta theologian manu nohoi to olda polda koi disule do nohobo hole bi news te dikhai hisabte ekta jagade archaeologists khan pra excavation kuradam de ekta inscription paise kude ishoro bhagwan ase gugana likhigena thaga to edu kude paise aru kunba paise aru edu inscription de details de ki likhigena ase edu opore kotha khobor nisna amna hange koi dibule edu video lugena first day chana di ase etia moi laga phapana hisabte bible do hole mohan laga sabse oldest history monument kundu ishor laga kotha ase gugana mon sopra believe kori ase edu likharu kinaga likhise aru edu kinaga originate korise moi laga bhabana hisabte enaga koi dilu mon ase first day viewers kan amhan book of Eli laga movie session nai edu laga movie do hole hosabi bible de page kurigana ponana edu ko na pare edu laga sci-fi movie de mon sopra dikhi thakibo sa manukhan pra actor Denzel Washington tai bra bible do hole ekta jagare kutte belong kori edu jagare pongchai dibole tai journey kora thakise to ta laga journey de obstacles khan bisi lok paise obstacles khan majore sabse tamo wala do hole ekta ruler kundai gobi tai bra do hole edu bible do kina ko hole bi edu bible do bicharibo lage aru pabo lage koina tai kwa thakise edu bible paise bole do tai dunia ke rule kurobo koina edu ekta kundai ko tai bra enaka bible do bichara thakise to thik Denzel Washington de pabra tai laga hat de pabra bible do hole tahan bra chuchi kana loi jagana tan khora sadam de bible do pura plain tade likha likhi eku nai pura plain thakise to actor Denzel Washington do hole tai kutte pongjule thakise tade pongchi gana pongcha bijide tai bra tai laga dimak tiki ase pura tai bra dictate kurigina dusra manukan bra bible do hole likhulo shuru hoise to idu laga feeling hisabte bible do hole ekjon manu bra tujun manu bra na dictate kura bra likha ase kogena mon ini puji loise to moi common hoa do hole moi laga bible be do hole inaga likha ho pare ishor bra inaga likhibi koa ke ishor bra dictate kuri dia ke manu bra hole khali pen paper thuri ganai likha ase gona mo sob pra inaga belief ase aji kali laga dunia ta sai sugule do religion war hole jai ase tau bunduk loi gena war no kuri lebi mon ekta religion bra insult kuri harass kuri discriminate kuri idu mon dikhiba ase and they are taking an example of Dr. Zakir Naik na viewers kan amhan bi sai thakibo tai hole well known Muslim scholar ekta ase tai well educated manu ekta ase hole bi ki dia hole ekdam educated manu brabi simple bhasha na puja simple statement na puja simple sentence na puja kan bi thakibo Dr. Zakir Naik laga YouTube channel de mon ki dia sabo ki dia khusabi lagi viewers kan amhan inaga feel na kore tai bra hotai ta laga maximum videos te dai na koi bible de ekta statement nole ekta verse ekta ambiguous statement kute ishor dai niju bra moi du bhagwan ase moi ke worship kuribi kwa edu dekhai solo dai bi Christian ke convert hobo gol na dai PC videos te dai edu koi gna ase viewers kan moi bra koilo believe no kuribo to amna han bi ekpa honi sabi. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement. There is not a single unambiguous statement. In the complete Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or says worship me. There is not a single unequivocal statement. In the complete Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Point out a single unequivocal statement
a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I'll accept Christianity. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I never said the Bible does not say Jesus is Son of God. What I said, there is not a single unambiguous statement, not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If you point out any such two statements, I'm ready to accept Christianity. Because there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. तो viewers इधर मौनसो प्रा दिखिसे डॉक्टर जाकिर नाइक प्रा ताइला का आर्गुमेंट दे क्रिश्चियन मोहन के स्पेशली ताइला का आर्गुमेंट दे ईश्वर ताइनि जो ब्रादो होले moi phagwan ase kwana tai du ekta messenger thakise guna tai bra enaka boy iman muslim manukhan chama gura na function de ekta duita christian bra hotulo dibo tahan ge jawab dia do hole ekdam insulting type de डॉक्टर जाकिर नाइक प्रा इनका रिप्लाई कुरा दिखिगना और ताइ पर कथा कोआ दिखिना किदिया बरु मानु होब्रा टिफिट टु हानाय हले बि डॉक्टर जाकिर नाइक प्रा होले ताइ ब्राइ पारा निसना ताइ ब्राइ चिता निसना इनाव कथा गुदो एदु ब्रा होले मन बेखाना एस ए क्रिश्चियन और किदिया बरु होले क्रिश्चियन स्कॉलर्स खान ब्रा इदु निसना मानुगे ठीक जवाब दिउले बि नाइनि के गुना भावना बरा बि एकता दुइटा थाके मोहन लगा कुता दूसरा मानु लगा कुता लोर फाइट करिसो मोहन लगा फीलिंग्स दे की है মই লাগা কুতা ব্রাই পারিলা ভা এতু নিছনা না কি দিয়া এতু নিছনা আর্গুমেন্ট নহলে টিপে যাব খ্রিস্টান মানু ভাবরা হলে আই খ্রিস্টান মানু পারিলে ভাল বগনা মন দে ইনাকা মন শক্তি ইনাকা পকি থাকিব মন লাগা হোস্টেল দে ইনাকা একবার হইছে মন একবার ইট ওয়াজ ইন 2005 or 2006 টিবেট থাকিছে দে আৰু টিবেট লাগা হলে টপিক তো মোশন খান বাৰো ইশ্বৰটো আছে কইনা কবলে থাকিছে আৰু এগেইনষ্ট দ্য মোশন মন ব্ৰাডো হলে ইশ্বৰটো নাই এটো লাগা টিবেট থাকিছে হোস্টেলে তো এগেইনষ্ট দ্য মোশন মন হলে মইটো নহলো বি মই লাসা দিন কথা পাৰাখান পিছে থাকিছে এটোৰা এটো টিবেট তো মন বাই জিতিছে ঈশ্বৰ নাই কইনা কোৱা এগেইনষ্ট দ্য মোশন গ্ৰুপ বাই জিতিছে দে হলিবে তাতে মই এদিয়াটা ইয়াত থাকা হলে মোশন গ্ৰুপ পৰা একজন মানুহ কোৱা এদিয়াটা মই ইয়াতে আছে তাই লাষ্ট তো ঠিক নাই না কৈছে How can a creation knows everything about the creator? Na creation dunia manukan bra ishor lado hole bhagwan lado hole sob to kinaga janibo enaga koa ekta thagis to mohan bra parise para do hole bi totally tai itu kotha ekta bra against the motion mohan laga points to pura kati dia ekta thagis re etu nisnai ajikali mohan ঈশ্বৰ লাগা নহলে ভগৱান লাগা কি আছে না তাই লাগা উইজডম কি আছে তাই লাগা ওয়েজ কি আছে এটো না জানি গনা মন আন্তাস্তে এনেকা একজন ধরম দে কন্টেম কৰি গনা ডক্টৰ জাকিৰ নাইক নিছনা খ্রিস্টান খান কে বিসি ইনসল্ট কৰা তাই তাই কই জিএস ক্রাইস্ট কে তাই বিলিভ কৰি না লো কই হলে বি জিএস ক্রাইস্ট তো ভগৱান নহয় বি তাই কই এনেকা কোৱা দেখি গনা দ কি দিও দ মন বি ছুটু হয় এস এ খ্রিস্টান হলে বি আজি লাগা ভিডিও দ মই কৰ্মন হোৱা হলে আকিটো কোৱা নিচিনা বাইবেল তো হলে মই লাগা হিষ্টৰিকেল প্ৰুফ একটা আছে ঈশ্বৰৰ লগা কথা আছে কইনা হলে বি ইতিয়া কোৱা নিচিনা দুসৰা মানুহখান বাই ইটোকে বিলিভ নকৰি না এটো ঈশ্বৰ লগা কথা নহয় কইনা তা কৈ আছে দুসৰা এভিডেন্স লাগে না কৈ আছে তো এক্স্যাক্টলি দুসৰা এভিডেন্স আলাপ এভিডেন্স পাই গনা আছে এটো এভিডেন্স কি আছে আমনাকে আজি লগা ভিডিও ৰ কৈ দিবলে ভিডিও লগা আছে ইসরায়েলে থাকা মেকিদো জাগাতে একটা প্রিজন আছে এটো লাগা প্রিজন দে একটা ইনস্ক্রিপশন কোনটো 1800 ইয়ার্স ago de likha একটা ইনস্ক্রিপশন পাইছে এটো লাগা ইনস্ক্রিপশন দে ঈশ্বৰ হলে ভগৱান আছে কইনা লিখিগনা থাকা মন সব কনফিউজ থাকিছে হলে বি তাহান বাইবেল তো হলে লিভিং প্রুফ নহয় ঈশ্বৰ লাগা কথা নহয় কৈছে তাহান দুসরা এভিডেন্স লাগে কোৱাকে দিস টাইম একটা এভিডেন্স পাইগনা আছে তো এটো এভিডেন্স তো কি আছে আমনানকে এতিয়া মই ফাল পৰা আমনাকে কৈ দিব আলাম নিউজ পেপাৰ দেবি থাকিব হলে বি ইয়াতে এনশিয়েন্ট অৰিজিনস কইগনা ইয়াতে নিউজ পেপাৰ দে হেডিং দে
oldest statement of Christian faith, Jesus is God, found in Israeli prison. To Israeli prison ekta de idia konisna Ishor do Bhagwan ase kugana inscription likhigana paise. Itu ki ase idia mon details janibude. Jesus is God, and its inscription declaring this to be a reality, the earliest and oldest written expression of the Christian faith, has been deemed the greatest discovery since the Dead Sea Scrolls by at least one religious scholar. Dead Sea Scroll mane 1947 bra luigana 1956 ta Dead Sea also de excavation archaeologists kan bapis kurise to iduga mohan Dead Sea Scroll kobla paribo to idulaga time de tan bra idia moi bakwa reality na mission hoy reality de ekta inscription kude ishodo Bhagwan asaguna likhigna thaka idu paise idia idu kinaga paise dated 1800 years ago. The inscription was uncovered by an inmate at Megiddo prison in Israel. When he was digging beneath his cell floor, there is no words as to whether this was an escape attempt. What was discovered was written in ancient Greek on a mosaic, with a phrase that translates to "The God-loving Egyptos has offered a temple to God Jesus Christ as a memorial." To idia monso pradikise Ishodo Bhagwan asegugana 1800 years ago de likha ekta inscription ekta jail da thaka manu bra paise edu kinaga paisulo do edu jail da thaka manu ekjon bra tai laga cell mane jail laga room khan ge kobo edu floor do khondanam de tai edu inscription da paise tai escape kurule khundana na noele ishor laga plan thakise tai edu khundanam de tade ekta inscription kutte Ishodo Bhagwan asegugana likhigana pa ekta thakise aro yate kwaro hole with a phrases that translate to God-loving Egyptos has offered a temple to God Jesus Christ as a memorial. Yate Egyptos kan ki ase Egyptos kole do idu hobo Egyptos were likely an elite woman, an important member of her community, who played a key role in the church by donating a table for communion. Egyptos kan hole especially women folks kan dakise. Ishor laga piswasi maiki kan nego. Takan bra Ishor laga memorial type de tahan bra Ishor do Bhagwan asegugana likhigana rakha. Egyptos kan ba likhigana rakha. Idu inscription do paisegugana do mon khobo bias. Next day the Megiddo mosaic, Jesus the Son of God. Idia mon januli ki ase mosaic mane ki ase mosaic mane pula pen paper thakane dunia de ina ko habra tangor stone de chutu colorful stone khan phangai na dade kom lagagana alphabet tu likhi edu ge mon mosaic ko aro edu inscription do hole ancient Greek laga kotha de likhigena thaga paisegugana mon edu khobo hondies. The 851 square foot Megiddo mosaic degraded what is the world's first prayer hall in 230 AD. 230 AD de edia Megiddo kutte prison bonaigena ase edu ru hole ekta prayer hall thakise hoise to edu prayer hall de takan inscription do hole rakhi thaka to recently pa anange chanai dias. This unto itself is a confirmation that Christians believe Jesus was the Son of God from the very beginning, a production of Immaculate Conception. The mosaic includes some of the earliest image of fish, reference to the story in Luke 9:16, where Jesus multiplied two fish to feed a crowd of 5,000 people. So, this inscription de idia moi bra anhange porai diche. Khali Ishodo Bhagwan aseguna likhigena thakai nohoi duita mass bi paise mass duita bi tade encrypt kurigena thakise aro edu duita mass tu hole Luke 9:16 de Ishor bra 5,000 opore manu duita mass bra fit kuri dia edu do hosa ase proof kuri dibole
agire kwa ekiptus maiki khanna kundu ishor laga followers thakise tahan bra ishor laga memory nimide ekta inscription likhake ishor bhagwan ase koigna likhina thakise aro next hole ishor bra tuita mas loigna 5000 opo manu khanke fit kurabe edu hosa ase edu do mission hoy koigna reality de dekhai dibole likhigna thakar hole recently archaeologists khan bra excavation koradam de paise koigna khobor anange chanai di ase akiru ko anisna dusra manu khan bra bible to ishor laga kotha noy bhagwan laga kotha noy edu hole any misa scholars khan ba lekha ase ko amne pcs holibi mohan ba believe kuri edu hole ekta written proof ase kude ishor laga kotha do tate ase ko na mohan believe ase to manu khan bra aro bi evidence lage ko age this time aro ishor bhagwan ase ko na 1800 years ago stay ekip those khan bra likhigena rakha pa viewers khan anange ajilaga video bra mon chudu hegna thagilebi are mohan ge mon tango gurgula idia ishor bhagwan asde koigena mohan christian manu khan bai kwan hoy na edu archaeologist excavation kura jaga re kuno baro non christian bi ho pare na tu tahan bra pa hisate tahan bra pura hisate tahan ba edu ancient greek te likha dole translate kura hisate ishor bhagwan ase koigena pa viewers khan announce ke ajilaga khobor ba chanai diase thank you everyone for watching my video